čudnom žutom poštarskom motociklu. Kacige smo zamenili za šlemove. Nešto miljacka krovove od čuda da se dese. Kako šalta. Mene stomak boli. Ja sam se ukočio. Tako da moramo se orijentišemo prema suncu. Kapija je zatvorena, mi smo na čekanju. Moramo da se borimo, da se odbranimo i osvajamo, dok prolazak kroz kosmičku kapiju ne bude ponovo omogućen. Šta li se pije u Sarajevskoj pivari? Sad bi ladno mogla do Mostara. Dobar dan i dobrodošli u Mudrolije na motorima. Autopromet me pozvao da budem gost ovogodišnje promocije Zontes motocikala u Bosni i Hercegovini. Prihvatio sam rado jer imam ideju da sa tim istim motociklom tokom leta pređem nekih 10.000 km, obiđem jug Francuske, sever Italije, Španiju celu, Portugaliju celu. Tako da i ovo je demo day i za mene da se upoznam s tim motociklom, da vidim da li će mi biti ok za toliki put. Pokušao sam da ovo putovanje učinimo malo i zanimljivijim, tako da ćemo obići neka znamenita mesta po Srbiji i Bosni i Hercegovini, tako da vreme je da počnemo ovu našu priču. I dali su mi prljav, samo da se zna. Izlazimo iz Beograda, a dan kao nacrtan za vožnju. Autoput brzo ostaje iza nas, skrećemo na magistralu uz Drinu i tu počinje ono pravo. Put postaje zanimljiviji, a vožnja opuštenija. I negde kod Zvornika pravimo prvu pauzu. Za naš prvi izazov koji nas čeka pod zemljom. To je ovde negde. Dobrodošli u bunker kralja Aleksandra koji je zidao posle Prvog svetskog rata. U slučaju rata da može da smesti kraljevsku porodicu kao i glavne generale koji su važni za neke možda buduće bitke. Kacige smo zamenili za šlemove. Ovo mesto ima baš ozbiljnu priču. Podzemni grad je građen po direktnom nalogu kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Kopanje je trajalo od 1930. do 1934. godine i onda naglo stalo posle atentata u Marseju, iako je plan bio da se radi do 1938. godine. Ideja je bila prilično jasna. U slučaju rata ovde bi se sklonili članovi vlade, kraljevska porodica i deo vojske. Nije eksperiment, nego ozbiljno vojno sklonište. Sve se radilo u strogoj tajnosti, toliko da je ceo projekat imalo šifrovano ime Kamena devojka. Navodno je samo par ljudi uz kralja znalo. Postoji i ona druga malo mračnija priča da su ovaj kompleks kopali zatvorenici iz cele Jugoslavije, dovođeni vezanih očiju, da ne bi znali gde se nalaze. Koliko je tačno, teško je reći. Ovo što danas vidimo je samo deo, ukupno ima oko 5000 kvadrata sa 70 i nešto prostorija i moglo je da primi nekoliko hiljada ljudi. Plan je bio da bude još veći, ali nikada nije završen. Zanimljivo je i to da kralj Aleksandar nikada nije stigao da boravi ovde. Podzemni grad je zapravo korišćen samo nekoliko dana u aprilu 1941. Tada je ovde bio njegov sin, kralj Petar II, pre nego što je napustio zemlju. Temperatura unutra je konstantna, oko 10 stepeni, što je idealno za ovakav prostor. I sada dolazi nešto zanimljivo. Zašto baš ovde? Pre svega zbog stena. Mekane su, pogodne za kopanje, a dovoljno stabilne da ovo drže. Druga stvar, položaj. Ovaj kraj je tada bio praktično u centru države, što je bilo važno za logistiku. I treće, izlazi. Ceo sistem ima više skrivenih izlaza, uglavnom okrenutih ka Drini. Znači u slučaju potrebe brza evakuacija. Ukupna dužina hodnika je 1500 metara,
a mi ćemo proći samo jedan deo oko 900 metara. Dovoljno da se vidi kako izgleda mesto koje je zamišljeno kao posljednja linija odbrane jedne države. Znači, kralj Petar pa ja. Sad kralj Petar je odneo ključ. Jel odneo ključ? Odneo ključ i ja ostavio kopiju, nažalost. Pa da zovemo nekog bravara. Jer ne boje ti vidi mehaničari, nek si šlosar, tako, mašin. Vidiš, tako gledaju mašinisti, kaže na željeznicama, to su. Šta je bilo od 45. do 2012. Ništa, ovo je sve bilo napušteno. Napušteno. Sve napušteno je. Sve divno. Savršeno je bilo. Preporuka za svakog ko dođe u ove krajeve, vozi Drinu, da obiđe Karađorđevićev bunker. Evo vam ga most Karađorđevića. Nastavljamo dalje ka Sarajevu, gde put postaje zanimljiviji, barem za nas na motorima. Što bi rekli, vožnja se polako pretvara u zabavu. Najvišu tačku prevozimo kod Han Pijeska na nekih 1100 metara nadmorske visine. Možda nije spektakularno visoko, ali taman da udahnemo malo čistijeg vazduha, jer ovaj kraj je poznat kao vazdušna banja sa visokom koncentracijom ozona. I upravo zbog toga kralj Aleksandar Karađorđević je ovde sagradio svoju lovačku rezidenciju, koju će kasnije koristiti i kralj Petar II. Karađorđević, dok se u aprilu 1941. povlačio iz zemlje na putu ka egzilu. I kako bi rekao Nele Karelić, naša petorka na motorima kroti krivine i čuva se kraljice brzine. Sarajevo, ko se seća Vučka, olimpijske zimske igre 1984 su bile baš u ovom gradu. Možda ako nagovorimo nekog odemo do, blizu nam je Trebević, i da vidimo malo bob stazu. Smeštaj je više nego fenomenalan, imam sjajnog cimera iz Novog Sada, mnogo teže kad priča, ali voli da jede. Idemo da se odmorimo, večeramo. Ovo je neverovatno. 8:30, ustao, popio kafu, doručkovo, sredio se i u 8:30 spreman da krenem ka poligonu. Dobro jutro. Stigli smo do autocentra Italija, koji su predstavnici za Bosnu i Hercegovinu, to je za Sarajevo. Zontes motocikala i sad kreće probna vožnja. Vozio 703 RR-a, malo nije udoban, ali ovako je dobar, ostalo je sve top. Vozio sam Maxi skuter, Zontesov, mogu reći, obzirom da sam prije Hondu vozio, da je na jako dobrom nivou, lijepo se vozi, lijepa ciklistika, malo za moj pojam, malo je možda mi kraće mjesto za noge, ali obzirom da je Kinez, mislim možda je to i normalno, iako ja nisam neke visine 1,80 m. Dobro bi bilo da je kao kod Honde vizir, da se može na pola zaustaviti. Mislim, za taj novac zaista mislim da nema konkurenciju.
Sviđa mi se što je dobar za... U krivinama mi se ja stvarno sviđa, amortizeri su baš dobri, nije uopšte tvrd kao što sam očekivao da će biti. Malo ima nekih vibracija u malim brzinama. 703, mora da se slegne malo. Ima i vrlina i mana, tiče ovako u redu. Međutim, po meni lično, pošto vozim jači motocikl, znači manjak snage, eksplozivnost, znači kod precizanja, velika vibracija, znači kod retrovizora zamučuje, znači ne vidi se dobro, znači nazad. I otprilike to je to sad, ostalo je dobro. Pa ja sam zadovoljan, generalno, relativno možda je previše mekan naprijed, ali valjda se to može doštelovati tako jer ipak je to individualna stvar. Meni se svidjelo najviše sjedište, što je udobno, dobro vozi, dobro ide, dobar je LCD, možda je malo i prejak za mene, ali sve u svemu je ok, super. Ima dosta mjesta ovdje, ovo se svidjelo, pregledno, ide, dobro vuče, znači to je ok. Vozio sam mislim po mojoj nekoj slobodnoj pretpostavki, mislim da je najmanji skuter, ali ima isti motor kao i ova ostala dva. 368, jel? Jeste, 368D, ja mislim da se zove. Dobro. Jeste. On ima super agregat, to je taj agregat u sve 3 modela i on je izvanredan skuter za po gradu. Za vani sad malo na otvorenoj cesti nisam baš siguran, prije bi izabrao ovaj E, mijenjao sam jedan i drugi i treći sam vozio, tako da svaki ima svoje prednosti i mane, ovaj je okretan, gradski skuter, sve super. E je više za malo otvorene ceste, a ovaj G je i za otvorene ceste, ali boga mi za nekog sisa. Da se sviđa sa puta. Tako je, sa puta. 70 km smo negdje vozili, znači apsolutno nema nikakve mane, sada to su apsolutno novi motori, tako da ide super. Možda ovom je gradskom da fali naprijed vizir. Taj vjetar udara bez vizira, ali na ovo ostalo dvojici kad sam probao, taj vizir samo fali i to je to. I znaš što još fali? Ne. Ćevapi čekaju vas. Aha, ajde. Ajde. Ni slano, ni slatko, a zove se kratko ćevap. Pa ne znam, razmišljam se između X, ADV i Zontes. Dobro. Pa eto, da vidim cjenovno, jel to igra ulogu. Šta bi? Visok. Ne mogu nikako da fino stanem, da vladam s njim. Iznenadilo me pravo, u pozitivnom smislu. Osjetio sam jedino na autoputu malo, pošto je veći, glomazniji, sa strane da onaj vjetar, ali lagan je, dosta je lagan. Ja nisam puno razmišljala, ja sam malo više uživala. Ovo je moj prvi izlazak na autoput, jer moj skuter veoma mali, lagan i nosa ga vjetar, ovaj je kompaktan, sladak, dobro vozi, ugodan, udoban, nemam nikakve zamjerke, pravo udoban, s ovim bi ladno mogla do Mostara. Sviđa mi se X-Max Yamaha. Što se tiče motora, ja sam očaran, stvarno iskreno mišljenje, ciklistika je super, udobnost je super, ekran je veliki pregledan, sve je, znači nemam nikakvu manu, osim meni poslije RSV4 ovo nejak motor, ali to je negdje i normalno. Evo. Zvuk super, udobnost što je po meni najvažnije, zbog čega bi ja prešao na ove motore. Meni je jedina mana snaga, drugu nisam našao. Kažem, ima dobru kočnicu zadnju, malo mu je gas on off, ali ekstra. Jako dobro ide za 94 konja, nisko mu je težište, lijepo se valja. A sad do hotela motorom, a od hotela do centra taksijem. Nalazimo se ispred muzeja grada Sarajeva, mesta gdje je Franz Ferdinand ubio Gavrila Principa. Na mjestu gdje je Gavrilo Princip upucao Franca Ferdinanda, austrougarskog prestolonasljednika. Ovo su njegove stope koje obeležavaju mesto odakle je izvršen atentat.
crstaći moji omiljeni. Si uspio da potraš? Ja jesam. Ali omladinac je pao za sve nas. Aco je izmanipulisao. Aco, kako je sladoled? Dobar je. Žilav. Mislim da je kozje mleko ovo, ili ovčije. Kozje. Kozje mleko i zato je tako i žilav. Možda ima dlak. Kako se zove pesma koju je onaj što je pevao Jagnje moje komponovao onom nekom narodnom pevaču za Miljacku? Miljacka odnese, nek mi sve krovove, kako beše? Miljacka se zove pesma, kako ide? Nešto Miljacka krovove odnose. Čuda da se dese kad Miljacka... Ko bi rekao čuda da se dese, Miljacka... E da, to peva ovaj naš političar. Mostove odnese, ja sam se setio samo da se zna. Mostove odnese. Ajde ti da otpevaš nam, hoćeš? Aj ja. Zajedno do tog duetu. Ček, 2 piva kasnije. Čekaj, ajmo 2 piva kasnije. Dobrodošli u Sarajevsku pivaru, pa da vidimo šta nude od nekih specijaliteta, hrane i pića. Šta li se pije u Sarajevskoj pivari? Došli živo indice. Momci, šta se pije u Sarajevskoj pivari? Sremsko belo. Vino. No. Pivo, bola. Pivo. Piva. Jutro, a ne volim ovakve stvari. Tu moj telefon. Moje jutarnje buđenje. Ostavno juče, kažem, ne volim ovako kad... Šta ne volim, majku ti? Jutarnje pakovanje, rano buđenje. Evo što sam probudio i hotel, ali nema veze. Spakujem koferčić, ja, motor je u ladu. Spakujem koferčić, sad idem i ja kofer, malo je lakše, neću imati one roll torbe. Pozadi sve sam spakovao ovde, napunjen goriva i samo ovo da pripakujem i to je to. Spakovao se i da krenem, setim se da mi je ključ od motora u farmerkama moto od juče. A moto farmerke od juče na dnu kofera. A na dnu kofera da bi došao moram da izadim sve od uzgore. Vreme je da krenemo. 9 sati i 56 minuta, tačno kako smo planirali da krenemo u 9:00. Druga stvar, idemo nekih samo 36 km do Visokog. Idemo da vidimo te čudne piramide koje imaju dve teorije. A to ćemo objasniti kad stignemo tamo, do tamo nas čeka put. Ajmo, vožnja. Poznajte Bosnu da bi je više volili. Uzdravlje! Dobrodošli u Visoko, grad piramida. Da se još uvek snima čuveni serijal X-Files, ja verujem da bi imali ovde barem 5 epizoda za jednu sezonu, to je pola sezone bi mogli da snime u Visoko o piramidama, iako nismo u Egiptu. A detaljnije o tome zašto je to tako, zašto neko smatra da je neka civilizacija ovde bila pre 10-20 hiljada godina i napravila sve te neke stvari, ili je to majka priroda napravila, tako da imamo dve teorije koje se kose. Idemo da se upoznamo malo sa piramidama u Visokom, tunelima i još nekim stvarima energetskim, bioenergetskim, da vidimo da li stvarno vraća neku energiju i neke pozitivne vajbove. Ja sad ne znam šta mi radimo, jer se okrećemo, jel? A inače, moram da kažem, ovde na obali malo dalje živi legenda ovog grada, zove se Vinjo Tarik.
ko je bio u Visokom, a nije upoznao Pinjo Tarika, taj kao da nije bio u Visokom. Jedno pitanje. Jebote, navigacija, ova me ubi, brate. Ne, Bosna inače čuvena po tome. Mi se nalazimo u Visokom. Ovdje je bioenergija ogromna. Navigacija ne radi. Tako da moramo se orijentišemo prema suncu. Moram se vratimo tamo. Bili su u putokazi. Za sve 3 piramide. To je jedna je ovamo, 2 su tamo. Ne, idemo do gradske kafane, tamo su Vita i Marko. A gdje je gradska kafana? Ne znam, ja pucao sam, ali ova čeka. Aha, hoćeš ja da vidim gdje je gradska kafana i da se snađe. Tamo gdje smo se okrenuli. Da. Trebali smo skrenemo pre mosta desno i posle, znači ovo je kod tamo, znam ja gdje je. Restoran ogroman. Čovjek nam objašnjava gdje je dobra kafana, a ne naša kafana koju mi hoćemo. Ako Mopanci, Tom i Jerry. Dobrodošli u Visoko. Grad visoke energije i visokog lutanja. Tu je odbor za doček u čelu sa Tarik Pinjom, legendom za Tomose. Sad se dogovorimo, se popnemo do piramida i da, vreme je da krenemo. Evo, spominju me, pošto ja uvek kasnim ili nešto, tako da... Idemo do piramida motorima, a naš vodič ide na jednom čudnom žutom poštarskom motociklu. Zontes Tomos. Zontes Tomos. Ajmo, piramide na zovu. Znači, raskrsnica svakih 10-20 metara. Tako je. Ja ako sednem neću moći ustati. Sastoji se od ukupno 5 piramidalnih struktura gdje brojimo bosansku piramidu sunca, mjeseca, zmaja, ljubavi i majke zemlje. Ovdje vidimo 4 trouglaste strane i znamo da je svaka od ovih strana perfektno orijentisana prema 4 strane svijeta, ali također prema kosmičkom sjeveru, sa minimalnim odstupanjem od 0 stepeni, 0 minuta i samo 12 sekundi, što je čini najpreciznije sagrađenom piramidom na svijetu. Njena visina je 368 metara, a starost je procijenjena na 29.200 godina. Temperatura u njima je 12 stepeni, ona je uvijek konstantna. Tuneli su napravljeni na principu viših i nižih sekcija stropova prije skoro 30.000 godina. Ovdje mjerimo visoke koncentracije negativnih jona. Uništavaju sve viruse, bakterije, mikroorganizme, direktno obarajući ih na pod, a mi u tunelima Ravne mjerimo koncentracije između 20.000 i 200.000 negativnih jona po kubnom centimetru. Alergija ne postoji. Prvi keramički blok koji je pronađen u tunelima, riječ je o jajolikom keramičkom bloku mase 350 kg, ali najmanjem koji je pronađen u tunelima Ravne. Po sastavu keramika u ovom slučaju je materijal koji je napravljen ljudskom rukom, mješavina je gline, pješčara i vode koja je pečena na jako visokim temperaturama. Svaki blok radi transformaciju negativne energiju u pozitivnu. Možete vidjeti prve simbole koji su pronađeni u tunelu i mi zaista jesmo prvobitno mislili da se radi o simbolima runskog pisma. Najstarije runsko pismo pronađeno na tlu Evrope iz Mađarske otprilike procijenjeno na 1000 godina starosti. Međutim, kada smo krenuli da povezujemo, vidjeli smo samo da je nekoliko simbola isto, odnosno samo njih 6, ostali se razlikuju. Idemo dalje sa pretpostavkom da se radi o još starijem protorunskom pismu, starosti između 3000 i 5000 godina. Skeniranu sliku simbola šaljemo za Sjedinjene Američke Države, odakle dobijamo mogući prijevod koji glasi ovako. Kapija je zatvorena, mi smo na čekanju. Moramo da se borimo, da se odbranimo i osvajamo, dok prolazak kroz kosmičku kapiju ne bude ponovo omogućen. Naslagane slojeve riječnih oblutaka bez ikakvog vezivnog materijala između njih. Također suhozid je jako čvrst dokaz utjecaja ljudske ruke na zatrpavanje ovih tunela, jer linijski pravilno naslagane blokove bilo čega priroda neće napraviti sama od sebe. Tuneli su napravljeni prokopani prije skoro 30.000 godina, ali su zatvoreni prije 5.000 godina. Niti su sluge gradile piramide u Egiptu, niti je primitivni pečenski čovjek gradio piramidu i tunele
tunele ovdje. Sveukupno, sveobuhvatno radi se o zaista jako inteligentnim i naprednim civilizacijama. Ajmo majmunski hod. Dobro je, živ sam. Ispred vas se nalazi mega keramički blok K2, mase 8 tona. Vi sve što trebate uraditi jeste da blago zagrijete vaše dlanove i postavite ih 5 do 10 cm ravno iznad bloka. Znači bitno je da ne dodirujete blok, već dlanove postavljate iznad. I neke od mogućih reakcija su blagi trnci, kroz vrhove vaših prstiju, toplote ili hladnoće u sredini dlanova, blagi povjetarac, peckanje, pritisak i magnetizam ili možda ništa. Mene stomak boli. Ja sam se ukočio. Razlog zašto te reakcije osjetimo vrhovima naših prstiju. Što znači duža šetnja? Pa imamo malo dužu šetnju do sljedeće lokacije. Pa da. Odlazim u pozorište, dajem otkaz i odoh u penziju. A šta ako izađete 20 godina mlađi? Još bolje, onda mlad penzioner. Ja da ima šanse da izađem 20 godina mlađi. Nema, nažalost. Da. Video, ja gledam u ličnu kartu sve vreme, nikako se vratka ne gledaju. A vjerujte da smo imali situacije gdje su ljudi rješavali svoje zdravstvene probleme, od ne znam, počevši od nekih manjih problema, poput, ne znam, da su rješavali visok krvni pritisak, dijabetičari često dolaze jer im smanjuje nivo šećera u krvi. Onda recimo da je čak ljudi koji su, ne znam, imali problema sa nekim bakterijama u respiratornom sistemu, hronični bronhitis, astma, pa čak i do težih onkoloških pacijenata koji dolaze u tunele i kada odu sljedeći put na kontrolu da su im se ćelije raka u potpunosti osušile. Tako da postoji i sigurno ima nešto. Istina. Istina. Jezerce koje ste mogli vidjeti tamo je bila prva akumulacija vode koja je pronađena u tunelima, ali ne i jedina. Ona izvire od ozdo i radi kao sistem spojenih posuda. Jedna akumulacija nadopunjava drugu, druga treću, vrati se na svoj početni nivo i voda počinje da miruje. S tim da zvaničan izvor još uvijek nije pronađen. Voda nema virusa, nema bakterija, nema mikroorganizama, čista je i pitka, a pH vrijednost vode je 7,58, što se izjednačava sa pH vrijednošću čovjekove krvi. Doktorom Masaru Emotovom. To je japanski fizičar koji cijeli svoj život posvetio istraživanju vode. Jedan je od onih stručnjaka koji je objasnio to da voda ima memoriju. Mogućnost da čuje, pamti i prenosi svoje informacije. Da drugačiji faktori poput riječi ljubavi, riječi mržnje, klasične muzike, rock muzike mogu utjecati na promjenu molekularne strukture vode. Hvala vam što ste bili moji gosti, hvala vam na pažnji. Već sam spomenula, svaki naredni put ne trebate ići u pratnji vodiča, ulazite sami, pratite plave strelice, izbjegavate žute tačke turističkih ruta, poželite izaći, samo pratite crvene strelice. Momci, kakav je utisak? Mićo? Sjajno. Ha? Treba svako da posjeti. Preporuka, fantastično. Omladinac? Da. Ti si ovdje drugi put, jel? Da, drugi put. I? Već mlađi. Ima razlike između prvog i drugog? Ima, dosta stvari nisam čuo, to jest nisam zapamtio. Malo dulje. Čekaj, ti u suštini imaš 96 godina, ali tako? Tako je, nego sam već drugi put tu i onda... I ovo? Pa meni prvi 400 godina bio problem, znači stalno novi ljudi, znači sad su se navikao, mislim, tako da... Highlander. Meni se alergija vratila, tako da... Se vratio, čim si izašao iz tunela, jel? Čim sam izašao iz tunela. Eto, stvarno, vredi doći, vidjeti, čuti priču, verovanja, neverovanja, kako, ko, a uol su strme stepenice. Mi nastavljamo dalje, ne znam da li ćemo stići, ali mislim da hoćemo. Ideja je da odemo do Travnika, da posjetimo rodnu kuću Ive Andrića, jedinog našeg Nobelovca, koji je dobio nagradu 61. godine i za sva svoja dela. I ono što je interesantno, novac od $1.000.000 koje je dobio kao novčanu nagradu
dodelio je bibliotekama Bosne i Hercegovine. Inače, setimo se da je Ivo Andrić takođe bio i član čuvene ekipe Mlade Bosne, gde smo mesto egzekucije videli još u Sarajevu, gde je Gavrilo Princip usmrtio Franca Ferdinanda. Evo, podsjeti me, Draganče, da kažem još jednu zanimljivost, a to ćemo nekom drugom prilikom da napravimo pravu priču, da je rođeni brat Gavrila Principa studirao, i to, ako se ne varam, vojnu školu u Beču pod pokroviteljstvom Austro-Ugarske carevine. Ajmo dalje. Aco, ako budeš malo oštrije prikočio, više nećete biti samo drugari. Jedinstveno iskustvo. Jel da ima smisla? Ima. Hoćeš svoju? Vidi, ima jedna strana, druga strana priče. Prepliči se. Na tebi je tvoje verovanje da tvoj um proceni šta da misli i koliko čega da doda. Bravo. Ajde, moraš pre svega budeš otvorenog uma da bi uopšte došao da slušaš drugu verziju koju niko ne priča. Mnogi ljudi dođu da se uvere, da kažu vidiš, to nije tako. Ja ću sada da odem mesec dana da dokažem da to nije tako. Imaš takvih bolesnih ljudi. Ima smisla, sve ima smisla. Ajmo reći, Novak Đoković je planetarno popularan. Znači, može babirati očitu. On došao ovde kuću napraviti, pa nije bez razloga. A najmanji stan ima u Monte Carlo gde je prijavljen. Kako šaltar? Samo ti kažem nešto, tvoj izlazak iz Kaknja je bio baš sranje. Uglavnom u polukrugovima neki. Jest, here we go kasni. Znači, pokazuje mi 50 metara, a ja sam već došao fizički. I onda odjedan put ubrza. To je sve zbog piramida. Jovanovo kreativno čitanje mape učinilo je put do Travnika zanimljivijim nego što smo planirali. A pošto je već vreme za ručak, idemo na mesto koje mnogi zovu domom možda i najboljih ćevapa u Bosni. Harit. Harry Potter Harit. Travnik, kod Harija, 15. 15, uzom u 2. 20. Pa ovdje ima 15, ali ovdje ima malo više, pa ću možda... Aha. Ja sam uzeo 5. U romanima Ive Andrića kafa nije samo kafa, nego i društveni čin. Kod nas, posle ovih ćevapa, i ćutanje postaje društveni čin. Nažalost, ja sam se kasno setio i prošli put kad sam bio, bila je slična situacija. Naime, jedino sredstvo plaćanja su konvertibilne marke. Ne mogu kartice, ne mogu euri. Tako da, nažalost, za nas 246 Ivo Andrić će sačekati neku drugu priliku i putovanje kroz Bosnu kako bismo obišli njegovu rodnu kuću. Iskreno, više se osjeća luk ovde nego izduvne grane ovih silnih automoto vozila. Ne smijem da zatvorim vizir. Pogledaj ovo ludilo. Znaš šta bi mi prijelo sad? Kafica. I bikaf. Vrbas ovde ne žuri, samo tiho crta svoju liniju kroz planine. Ponekad te podsjeti da uživanje nije samo u krivinama na putu, nego i pored puta,
staneš pored ovakvog prizora. Kažu da mi volimo da ispravljamo krive drine, a Vrbas nam ovde pokazuje da neke krive ne treba ni dirati. Lagana večera, Cezar salata, Cimer mi već spava. Laku noć, vidimo se sutra. Goodbye. Fantastičan motor. Fini za krivina, fino radi quick shifter, povozio motor jako. 703 RR. G je odličan. Vozio sam i E, znači povratku sam vozio G. I razlika G? Razlika je, E mi je malo udobniji, odnosno G je udobniji, dok je E mi više ovako leži, pošto ovaj je malo višlji, a meni više leži onako malo niži motor, tako da u svakom slučaju jedan i drugi su udobni. Jedino ovdje malo vjetar više udara nego na E. E ima malo bolju zaštitu od vjetra. G. E. G. Solidan skuter. Dosta je visok. Mislim da ide dobro i po makadamu. Prvi utisak odličan. Vozio sam Zonte 703F. Jako pozitivno iskustvo, cjelokupno. Jako se fino vozi, kvačilo je odlično, jako fino ubrzao, ne trza, nema vibracija što se sviđa. Quick shifter odlično radi, prednja kočnica odlična, mana malo zadnja, volio da je jača. Jako mi se sviđa elastičnost ovog trocilindričnog agregata, zvuk također fabrički fenomenalan, sjedište preudobno, pozicija sjedenja također, ta adventure pozicija jako prijatna. Malo mi se ne sviđa ergonomija recimo ovog lijevih ovih kontrolnih tastera, totalno mi je neprirodna u smislu nisko jeste, totalno mi je drugačiji odnos na sve ostale motore, recimo pokazivač pravca, udarim uvijek na sva 4 žmigavca. Malo mi je na upravljaču bio u nekim brzinama osjetljiviji, ali to su sve generalno, nema neki krupnih zamjerki za ovu testnu vožnju koju smo mi vozili. Radim kao medicinski tehničar na urgentnom centru, sala za reanimaciju konkretno. Tvoje iskustvo mi prenesi koji je glavni uzrok nesreće na motociklu? Najčešće što se dešava je nekontrolisana brzina, znači previsoke brzine, konzumiranje alkohola, znači da ipak treba da se pričuvaju dok su još mlađi, dok ne steknu iskustvo, poslije da nauče da uživaju u tome pa da onda se ne dešavaju takve stvari više. A zašto sam počeo da vozim motore? Zbog boje i mudrolije na motorima. Zato što fino prenosi iskustva na motorima i tako treba da izgleda vožnja na motoru, da se uživa. Hvala ti mnogo, legenda. Primetili smo jednu stvar u Sarajevu, ovdje se to obistinilo nažalost, da svako može da uzme na test motocikl i proba, bez obzira da on ima vozačkog iskustva ili ne. U Sarajevu smo imali 2 slučaja, jednom dečko za malo što nije izleteo ili prošao kroz gradu motociklom, drugi dečko je sva sreća bio svestan pa je vratio motocikl da ne znam da vozi. Ovdje je dečko ispravio krivinu, pao je sa motora, napravio oštećenje. Kako može se obiđu takve stvari? Mislim, tu su ugroženi životi, materijalna ugroženost i u svakom smislu. Znaš kako, prvi preduslov su svi ispunili, a to je da imaju
položen vozački ispit za A kategoriju, da li je to bila puna A ili A2, zavisnosti koji model su vozili, tako da mi nažalost ne možemo da znamo ko ima kakvo vozačko iskustvo i kako barata sa motociklima. Ono što bi savjetovao ljude pre svega je da dosta njih je dolazilo nažalost samo sa kacigom, bez pune opreme. U Beogradu recimo kad bude promotivni dan to neće biti moguće, minimum oprema će biti kaciga, jakne, rukavice, ko dođe bez toga jednostavno neće moći da testira. Neće ispuniti uslov za test vožnje. Za test, apsolutno, bez obzira što ima vozačku dozvolu, što se prijavio na vreme i tako dalje. Ono što bi ja savjetovao ljudima da jednostavno svoj ego spuste na zemlju i da budu svesni svojih mogućnosti, odnosno vozačkih veština. Ukoliko nisu vozili motocikl 20 godina, test dan ne služi tome da bi se oni vratili na put, pogotovo sa novim motociklom, motocikl koji nikad nisu vozili u životu, koji ne poznaju i tako dalje, nego savjet je da se uvozaju sa određenim modelom, pa tek onda da dođu na test. Znači, ovog puta apel za sve, kad testirate motocikle, da budete svesni sigurnosti prvo vašeg života, vašeg zdravlja, a onda na kraju i materijalno koje je tuđe. Na promotivne dane svi su dobrodošli, to je vrhunska stvar i radi druženja i razmenjivanja iskustva i mišljenja i tako dalje. Tako da i oni koji nemaju nekog vozačkog iskustva ili bi tek želeli da uđu u taj svet, a položili su i tako dalje, slobodno nek dođu da pričaju što sa nama, sa tobom, sa svim drugim učesnicima i vozačima. I iskusnim i neiskusnim. Tako je, apsolutno. A onda, ukoliko se ukaže prilika, jednostavno i da probaju motocikl. Test motocikl koji je stradao je moj test motocikl, pa ću do Beograda iz Banja Luke, što je nekih 300 i kusur kilometara, tako 300-350 kilometara. Vozit ću 368G. Da ne bi bio jedini na skuteru, ja ću moj da ostavim na prikolici, pa ja idem sa 368E. Ajmo se pakujem pa idemo. Hvala ti mnogo. Ćao. Isključivo jedemo u pivnici, ali bez alkohola i bez piva, iako smo došli taksijem. Znači, pivo možda... Zaboravite sve što sam rekao. Živjeli. Veselu ekipu dočekao je još veseliji taksista. A vama silne neke lampice gore tu, po instrumentabli. Da. Nema veze, kako treba, jel? Viš ti ide. Auto se kreće i neki ste. Ne prokišnjava, a? Najkitnije. Kaže, došao je Amerikanac u posjetu, Sažana, kod Lale. Dobro. I ujutru piju kafu na terasi i kaže, njemu Lala, vidiš, kaže, ovdje levo ovu livadu sa decelnom, kaže, vidi, to te, kaže, moja livada. Vidiš ovdje u sredini, kaže, ovo poljanče, kaže, zasijano kukuruzom, vidi, kaže, to te moje, kaže. I ovamo, kaže, desno, vidiš ovaj šumarak, to je do potoka, vidi, to te, kaže, moj šumarak, to te moj manje. Kaže, gdje mamer? Ja kad sednem u svoj auto, ja se vozim cijeli dan, cijelu noć, tek sutradan idući dana stignem na kraj svog imanja. Kaže, Lala, ja znam kako ti je, jednom sam ja imao takav krš, jedno sam ga prodao. Mislim da je ovdje bilo da smo. A ne može da znate vi. Evo, mi ćemo ovdje. Kako je, mnogo nizbrdo? Pa te nije, brate. Ali vas je ostavio svakamu časinje. Sva sreća da smo trezni. Da li je ovo realno? Prvo što je pogledao onaj ključ gori. Ja sad čutim, rekao, da li da počne da pričam kad je ko je krenuo prvi? Mićani. Gori, ček, gori. Sve, check engine. Ne radi stop svetlo. Traction control, ako ima jevi. Ne prokišnjava. Pakovanje i polazak za Beograd. Ajde idemo, dušo.
I tako, lagano ka Beogradu, gde nas čeka još nekih 350 km vožnje. Sasvim dovoljno da saberemo utiske. Vraćamo se bogatiji, ne samo kilometrima, nego i svim onim što smo usput pokupili. Možda čak i malo pametniji. A ako ništa drugo, onda barem malo teži. Ali realno, ćevapi. Ko može da odoli? Bosna ima tu svoju meru lepih puteva i divne prirode, koja te natera da staneš čak i kad ti se nestaje. I nekako sve to ostane sa tobom. Neke priče se ne završavaju kad stigneš kući, nego tek tada počnu da žive.